بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين من ولده. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا اليوم وهو يوم غدير خم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين، حبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم التاسع من ولد الحسين الحجة الثاني عشر صاحب العصر والزمان المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل. Beliau mengawali ceramahnya dengan memuji kepada Allah Ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai orang-orang yang berpegangan dengan Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan keturunannya dari para imam Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memuliakan kita dengan hari ini, hari Ghadir Hum, hari pengangkatan Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, yang melanjutkan misi manusia yang paling mulia, utusan yang paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam untuk Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan 9 keturunannya yang suci, khususnya Al-Imam Al-Hujjah Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم في سورة مائدة الآية 67: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وعن مولانا وسيدنا أبي عبد الله الصادق عليه السلام يوم غدير خم عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يوم غدير خم أفضل أعياد أمتي، وهو اليوم الذي أمرني الله تعالى ذكره فيه بنصب أخي علي بن أبي طالب علما لأمتي يهتدون به من بعدي. Nah, astagfirullahaladzim, aku bisa lupa sih. Aku lupa beleng. Nah, dia mengawali ceramahnya dengan surah Al-Maidah ayat 67. Wahai Rasul, sampaikan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepadamu. Jika engkau tidak melakukannya itu, berarti kamu tidak menyampaikan dakwah atau risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau melanjutkan dengan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, hari Ghadir Hum adalah hari lebaran yang paling mulia bagi umatku.
نبارك لكم هذا العيد المبارك الذي بحسب الروايات أفضل الأعياد وأشرفها وأعظمها، وهو عيد الله الأكبر، وهو عيد غدير خم الذي أمر الله تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بنصب علي علما وإماما بعده. Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hari Ghadir Hum adalah hari Id yang paling mulia, yang paling istimewa untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di hari Ghadir Hum Allah melalui Rasulullah menetapkan Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam sebagai penerusnya. Nashkurullah ta'ala wa nahmaduhu ala hadhihi an-ni'mati al-'azimah, النعمة التي كما في الرواية عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام في ذيل هذه الآية المباركة: فاذكروا آلاء الله، فاذكروا آلاء الله أي نعم الله، فقال صلوات الله عليه: أعظم النعم ولايتنا أهل البيت عليهم السلام. Kita mesti bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kenikmatan yang sangat besar ini. Allah Ta'ala menyebutkan dalam sebuah ayatnya, ingatlah seluruh karunia Allah Ta'ala. Dan hari Ghadir Hum, hari pengangkatan Al-Imam Ali alaihissalam, adalah kenikmatan Allah yang sangat besar sekali. Karena itu kita wajib mensyukurinya. نعم، في الإسلام أعياد، والمعروف هو عيد الفطر وعيد الأضحى. فجاء أحد من أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال: جعلت فداك، للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال عليه السلام: نعم، أعظمهما وأشرفهما. قلت: أي يوم هو؟ فقال عليه السلام: هو يوم نصب أمير المؤمنين عليه السلام علما للناس. Benar bahwa di tengah umat Islam ada beberapa hari raya. Tapi ada satu orang datang bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, wahai Imam, adakah lebaran atau hari raya selain dua hari raya yang populer di tengah kaum muslimin? Beliau menjawab, ada. Bahkan hari raya itu lebih mulia, lebih tinggi dari dua hari raya yang lainnya, yaitu hari Ghadir, hari diangkat atau dilantiknya Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Karena itu hari ini, hari Ghadir adalah hari raya yang paling besar bagi umat Islam. فبحسب الروايات الكثيرة التي يقبله العقل السليم أن عيد غدير خم هو أعظم الأعياد، وعلينا أن نتعيد بهذا اليوم أكثر من يوم عيد الفطر والأضحى، وهو واضح، لأن عيد الفطر هو أول يوم من شوال
بعد شهر نصوم فيه بأمر الله تبارك وتعالى بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعيد الأضحى هو يوم فرض الله تعالى على الحجاج أن يذبحوا في منى في أعمالهم الحج. ومن المعلوم هذه الأمور من الأمور الفرعية من فروع الدين. وأما يوم نصب رسول الله صلى الله عليه وآله عليا علما فهذا من أصول الدين. نستفيد الفروع من الأصول، وإنما يتحقق صحيحا ويكون مقبولا عند الله إذا حصل من طريق عينه الله تبارك وتعالى، وهو أن نعتقد بعد رسول الله بأن الخليفة والإمام وصاحب الولاية هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan dan kelebihan hari Idul Ghadir di atas hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Juga dijelaskan mengapa Idul Ghadir lebih mulia dari dua hari raya yang lainnya. Kalau hari raya Idul Fitri adalah hari raya yang mengakhiri bulan puasa. Selesai puasa 1 bulan, maka ditutup dengan Idul Fitri. Sementara Idul Adha adalah hari raya yang mana jamaah haji setelah tuntas melesaikan manasik haji, setelah menyembelih hadiyu atau kurban di Mina, lalu hari itulah sebagai hari Idul Adha. Keduanya baik puasa maupun haji adalah furu' cabang-cabang agama. Sementara Ghadir Hum adalah hari pengangkatan pengganti Rasulullah, imam kaum muslimin setelah Rasulullah, dan ini bagian dari dasar agama. Tentu furu' cabang agama itu harus dikembalikan atau diambil dari dasar atau usuluddin, usul agama, prinsip agama. Sehingga kalau kita mengamalkan furu' tanpa melalui usul yang ini, maka tidak akan diterima. Karena itulah hari Idul Ghadir itu lebih mulia dari hari raya dan Idul Fitri dan Idul Adha. وأما مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فمقاماته العالية لا تخفى على أحد، وقد نزلت في شأنه وفي شأن أهل البيت، أهل بيت العصمة والنعمة والبركة والرحمة، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نزلت آيات كثيرة، منها آيات نزلت في خصوص قدير خم. فإذا سألوا عنكم هل نزلت آية أو آيات في شأن قدير خم في يوم قدير خم وهو يوم 18 من ذي الحجة، فنقول نعم، لا آية بل آيات، منها هذه الآية المباركة التي تلوتها في أول الخطابة. وفيه في هذه الآية خصوصيات لا يكون في كل الآيات من الذكر الحكيم. يا أيها الرسول بلغ، على صيغة الأمر والتبليغ، هو رسول من الله، هو مأمور بالتبليغ، ولكن مع ذلك يؤكد يا أيها الرسول بلغ. ليس في القرآن كلمة بلغ إلا في هذه الآية، بلغ ما أنزل إليك من ربك، أي شيء كان،
المنزول من عند الله حتى أبناء العامة مثل السيوطي في در المنثور ذكر روايات أن النبي صلى الله عليه وآله لما قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي أنه مولى المؤمنين. Bahkan tidak hanya riwayat, beberapa ayat turun berkenaan dengan Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan Ahlul Bait yang lainnya. Banyak ayat. Di antaranya adalah secara khusus tentang Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, ayat yang tadi saya sampaikan kata beliau pada awal ceramah saya, Al-Maidah ayat ke-67. Yang ini ayat tentang pribadi Al-Imam Ali alaihi salam dengan berbagai macam kelebihan dalam ini ayat. Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, sampaikan. Padahal kita tahu bahwa Nabi seorang mubaligh, seorang rasul yang punya tugas berdakwah, bertabligh. Tapi dalam ini ayat ditekankan baligh, sampaikan. Tidak ada ayat yang lain yang memerintahkan Nabi dengan kata-kata sampaikan baligh. Ini menunjukkan bahwa masalah wilayatu Ali bin Abi Thalib adalah masalah yang istimewa. Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu. Ini satu penekanan yang sangat besar, sangat tinggi dari Allah Ta'ala agar Nabi menyampaikan tentang masalah wilayah. Karena itulah bahwa hari wilayah Al-Imam Ali alaihissalam adalah hari yang sangat mulia. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ويؤكد هذا الأمر ويهدد رسول الله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. حاشا وكلا، ولكن لأن يبين الله تبارك وتعالى أهمية أمر إبلاغ الولاية لأمير المؤمنين يبينه بهذا اللسان. وإن لم تفعل فيما أنزل الله إليك في أمر ولاية علي فما بلغت رسالته. وهناك أمور تهديدات من الغير، والأمر أمر مهم لا يقبله بعض الصحابة، ولكن الله عصم رسوله من هذه العداوات وقال عز من قائل wallahu ya'simuka minan nas. Kemudian ayat dilanjutkan dengan kata-kata wa illam taf'al. Jika engkau Muhammad tidak melakukan, tentu tidak mungkin Nabi tidak melakukan. Pasti jauh Nabi tidak mentaati perintah Allah Ta'ala, tapi Allah menekankan begitu pentingnya masalah wilayah hingga Allah menekankan ulang wa illam taf'al, jika engkau wahai Muhammad tidak melakukan tabligh tentang masalah wilayah, maka berarti engkau tidak bertabligh semuanya. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya masalah al-wilayah sampai seperti itu. Lalu Allah melanjutkan bahwa engkau sampaikan semua ini, jangan khawatir dengan gangguan, ancaman manusia. Allah memberikan sebuah jaminan. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah menjagamu dari gangguan dan ancaman manusia. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه وكانوا متقدما ومتأخرا نزل به الروح الأمين على قلبه بلسان عربي مبين بهذه الآية المباركة يا أيها الرسول بلغ. فجمع أصحابه وكانوا عشرات ألوف
وخطب خطبة مفصلة وبين في بعض هذه الخطبة بهذا الكلام الذي ذكره الخاصة والعامة. قال صلى الله عليه وآله: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ لي الأولوية، أنا صاحب الولاية عليكم. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. كيف يمكن لهم أن يقولوا لا؟ لأن في القرآن قال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأخذ الإقرار والاعتراف من أصحابه بأنه أولى منهم له الولاية، وبعد ذلك قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ثم قال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. الوقت قليل، ولكن أقول هذه الفقرة: وانصر من نصره. دعا لمن ينصر عليا بلسانه، بعمله، بأخلاقه، بأفعاله، بطاقاته، وإن لم ينصر عليا يصير خاذلا. فدعا النبي عليه: واخذل من خذله. فخير بين الاثنين، دعا لمن نصر عليا، وكلمة من تدل على العموم، لا يختص بزمان دون زمان، بمكان دون مكان، بل يجري مجرى الزمان والمكان. انصر من نصر عليا واخذل من خذل عليا. Maju biar silakan. Surah Muhammad wa ali Muhammad sampai sini. Maju. Terus. Paunang. Maju. Depan belakang masih ada. Maju. Ya, sebelum saya terjemahkan, ada yang terlewat terjemahan tadi. Mengutip dari bahwa itu ayat fihuna khutbatukum fatatni at-tarjamah. Ketika ayat turun, ya ayyuhar rasul baligh, itu juga diriwayatkan dalam kitab Ahlus Sunnah, yaitu As-Suyuti dalam kitab Durrul Mansur, yang menegaskan bahwasanya ini ayat turun berkenaan dengan wilayatu Ali bin Abi Thalib. Ini terjemahan yang pertama kelewat. Yang terakhir beliau mengatakan bahwasanya ketika ini ayat turun, Nabi pulang dari haji yang terakhir. Beliau meminta orang yang masih di belakang segera kemari, yang telah melewati daerah Hum supaya mundur. Berkumpullah sekitar ribuan kaum muslimin waktu itu. Setelah mereka berkumpul, Rasulullah mengatakan, alastu aula, bukankah aku lebih diutamakan atas diri kalian? Beliau bertanya kepada kaum muslimin, kata mereka, ya wahai Rasulullah, engkau lebih mulia, lebih utama dari aku. Karena Allah berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu harus diutamakan dari pribadi-pribadi kaum mukminin. Lalu Nabi melanjutkan, kalau begitu barang siapa yang meyakini aku aula lebih utama dari diri kaum mukminin, maka Ali adalah wali kalian. Maka Ali pun lebih aula, lebih utama dari diri kalian semua kaum mukminin. Lalu Nabi melanjutkan dan berdoa, ya Allah, tolonglah atau lindungilah orang yang berwilayah kepada Ali. Tolonglah orang yang menolong Ali.
Saya ingin, kata beliau, sedikit ingin mempertegaskan kalimat yang terakhir, wansur man nasarah. Jadi Rasulullah berdoa kepada orang yang menolong Ali bin Abi Thalib dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan perbuatannya, dengan akhlaknya. Nabi mendoakan orang yang membela Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Sebaliknya, orang yang mengabaikan, tidak menolong Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Nabi mendoakan wahdul man khadalah, ya Allah, abaikan, tinggalkanlah orang yang mengabaikan dan meninggalkan Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Ini masalah wilayah, masalah menjadikan Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam sebagai pengganti Nabi Muhammad, ini masalah yang sangat serius sekali. يمكن أن يسأل أحد إذا كان تعيين أمير المؤمنين بأمر الله صحيحا فكيف لا يقبله الصحابة إلا القليل، وذلك مثل سلمان وأبو ذر وعمار. لعل يمكن أن يشك أحد، والجواب كثير. من الأجوبة عندنا روايات لا تختص بمنابعنا، بل ذكره الخاصة والعامة، بأن كل شيء وقع في سائر الأمم خصوصا في بني إسرائيل يقع في هذه الأمة. ومما وقع في أمة موسى ارتداد الأكثر، وصاروا يعبدون العجل بعدما ذهب موسى بن عمران إلى مناجاته بربه وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. ففي هذه الفترة ظهر شخص باسم السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى، فارتدوا أكثر بحيث قال هارون إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. ففي هذه الأمة اتفقت ما اتفق في أمة موسى. وأذكر هنا بيتين من الشيخ محمد رضا الأزري، هذا غير شيخ كاظم الأزري، يقول: أتعجب من أصحاب أحمد إذ رضوا بتأخير ذي فضل وتقديم ذي جهل، وأصحاب موسى في زمان حياته رضوا بدلا عن بارئ الخلق بالعجل. Jika ada seorang bertanya, jika penetapan Ali sebagai pengganti Nabi adalah nas dijelaskan dalam Quran atau hadis Nabi, mengapa banyak yang mengingkarinya? Atau hanya sedikit yang mengikuti atau menjadikan Ali sebagai wali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika ada itu pertanyaan, maka sebenarnya banyak jawabannya. Tapi saya akan jawab satu jawaban. Kalau kita perhatikan tentang umat Yahudi atau Bani Israel, umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mereka pada masa hidup Nabi Musa itu mereka menyembelih anak sapi atau ijil. Waktu itu Nabi Musa alaihissalam melakukan satu menyendiri
selama 30 hari dan ditambah 10 hari, artinya 40 hari atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Musa menyendiri 40 hari, datang kepada Bani Israel seorang bernama Samiri. Dia membuat patung sapi. Dengan satu cara akhirnya itu sapi bisa mengeluarkan, patung sapi mengeluarkan suara. Sehingga banyak dari Israel yang terkecohkan imannya, menjadi ragu-ragu. Lalu mereka menyembah sapi itu. Akhirnya Nabi Musa kembali ke kaumnya dan menyaksikan umatnya sudah berubah, mayoritas sudah dikatakanlah murtad, keluar dari ajaran Nabi Musa, tidak menyembah Allah Ta'ala, tapi menyembah sapi buatan itu. Nabi Harun ditegur karena sebagai wali atau pengganti Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Harun, innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani. Kaum ini telah merendahkan saya dan nyaris membunuh saya. Terjadi penyimpangan atau tanda kutip kemurtadan dari mayoritas Bani Israel, padahal Nabi Musa masih hidup, belum meninggal dunia. Lalu beliau mengakhiri bagian ceramah ini dengan 2 bait syair yang maknanya kira-kira begini. Mengapa heran ada sebagian kalangan tidak menerima pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wilayatu Ali, padahal Nabi telah meninggal dunia, sementara Bani Israel telah tidak percaya kepada Nabi Harun, sementara Nabi Musa masih hidup. أعزائي أخواتي وإخوتي وأبنائي وبناتي حفظكم الله، نعم الكثرة لا تكون دليلا على الحق، بل كما في الآيات أكثرهم لا يعقلون أكثرهم لا يشعرون. ومدح القلة قليل من عبادي الشكور. وعن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: لا تستوحشوا في طريق الهدى بقلة أهله. فنحمد الله تبارك وتعالى أن هدانا إلى الحق وإلى صراط مستقيم، وهو صراط علي الذي عينه الله تبارك وتعالى وأعلن بولايته في أماكن مختلفة على الخصوص عاما. أظهر ولايته بأمر الله رسولنا صلى الله عليه وآله، وعين وبين في خطبته الولاية والإمامة لأئمة المعصومين حتى وصل إلى إمام زماننا الحجة الثاني عشر المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الذي هو امتداد يوم الغدير. وعلينا أن نستغيث به، لأنه موجود في الروايات ملقب بلقب الغوث، وفي رواية عنه صلوات الله وسلامه عليه عن مولانا الحجة في التوقيع كما في الاحتجاج، قال صلوات الله عليه: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، فتوسلوا بخاتم الأوصياء بوارث الأنبياء بحجة الله الحي وهو صاحب العصر والزمان. Lalu beliau melanjutkan bahwa mayoritas atau banyak itu bukan sebuah tanda kebenaran, dan jumlah yang sedikit bukan tanda kesesatan. Bahkan sebaliknya,
Kalau kita perhatikan beberapa ayat Quran justru banyak mengecam mayoritas. Kebanyakan manusia tidak berpikir, tidak berakal, dan sebaliknya banyak ayat yang memuji kelompok minoritas atau kelompok yang kecil. Al-Imam Ali alaihissalam mengatakan, janganlah kalian merasa takut dengan kecilnya jumlah kalian. Yang paling penting adalah kita berpegangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu gentar, tidak perlu resah, gelisah, takut karena sedikitnya orang yang mengikuti wilayah Ali bin Abi Thalib. Karena jelas sekali dalam hadis-hadis Nabi tentang siapakah pengganti Nabi. Nabi menyebutkan tidak hanya Ali bin Abi Thalib, tapi menyebutkan para imam sampai dengan imam ke-12 Al-Imam Al-Mahdi Ajalallahu Farajahu Syarif. Nah, jadi kita sekarang hidup pada masa imam ke-12. Kita minta pertolongan kepada beliau. Salah satu gelar beliau adalah Al-Ghauth, pemberi pertolongan. Al-Ghauth, Al-Ghauth. Beliau atau para imam mengatakan, kami tidak muhmilin, tidak mengabaikan kalian, tidak mungkin melupakan kalian. Karena itu kita seyogyanya minta bantuan, minta pertolongan kepada imam kita pada masa ini, Al-Imam Al-Mahdi Ajalallahu Farajahu Syarif. وفي النهاية نحن في مكان مبارك اسمه حسينية الزهراء صلوات الله عليهما. وفي هذا المكان المبارك الإنسان يتوجه إلى الله وإلى أوليائه المعصومين. وحيث أن اسم هذا المكان باسم بضعة المصطفى، فلذة قلبه، قرة عينه، روحه التي بين جنبيه، قلبه. أذكر رواية فإن الزهراء المرضية سلام الله عليها قد أكد بأمر الغدير. من الروايات قال أنسيتم يوم غدير خم، فما كان ذلك البيعة، فما ذهب كلمات رسول الله بأمر الله تبارك وتعالى. أنسيتم يوم غدير خم. نقول يا فاطمة نحن نحمد الله تبارك وتعالى أن نعتقد بالغدير ونعتقد بولاية أهل البيت، أولهم بعلك المرتضى علي، وآخرهم ولدك الحجة الثاني عشر. اللهم ثبتنا على ولايتهم وعجل في فرج خاتمهم واجعلنا من أنصاره وشيعته. Terakhir, sekarang kita berada di sebuah tempat yang penuh berkah, tempat yang dinamai dengan Husainiyah Az-Zahra. Husainiyah yang dinisbatkan kepada Sayyidah Zahra alaiha salatu wassalam. Zahra adalah belahan jiwa Nabi Muhammad, buah hati Nabi Muhammad, ruh Nabi Muhammad yang ada di tengah dada, di dada beliau. Kita mengucapkan kepada Sayyidah Zahra alaiha salatu wassalam, ya Zahra, kita kembali kepada ucapan Sayyidah Zahra alaihi salam berkenaan dengan Ghadirhum. Ada ucapan yang sangat penting yang disampaikan oleh Sayyidah Zahra berkaitan dengan Ghadir. Beliau mengatakan, apa kalian lupa yaum hari Ghadirhum? Anasitum yaum Ghadirhum. Apa kalian lupa hari Ghadirhum?
Mari kita pada hari yang penuh berkah ini, kita pun menyatakan kepada Sayyidah Zahra alaiha salatu wassalam, kita tidak melupakan Ghadirhum. Mudah-mudahan kita semua ditabahkan oleh Allah Ta'ala untuk berwilayah kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. وفي النهاية نشكر لكم بهذا الحضور المبارك، خصوصا لأخينا سماحة حبيب حسين الكاف، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه أكثر فأكثر لخدمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kata beliau, saya ucapan kepada antum semua terima kasih besar-besarnya, khususnya saudara saya sendiri Husain Al-Kaf. Mudah Allah Ta'ala membimbingnya dan menjaganya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan.